षष्ठी कक्षायाः पाठ्यपुस्तके भवति। एतद् गीतं षष्ठी कक्षायाः पाठ्यपुस्तके भवति। CBSE मध्ये षष्ठी कक्षायाः पाठ्यपुस्तके। कक्षायाः अनन्तरं कक्षायाः अन्ते एतत् PDF एतत् पत्रं प्रेषयिष्यामि। कक्षायाः अनन्तरं यस् उषा भगिनी अनुगायतु। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, तूष्णीं भूत्वा गायन्तु। इन म्यूट करून तुम्ही म्हणू शकता। आवाज कसाही असू द्या, चिंता मास्तु। जगदीश हे, जगदीश हे, परमेश हे, परमेश हे, सकलेश हे भगवन्, सकलेश हे भगवन्, जय मंगलम्, जय मंगलम्, परमोज्ज्वलम्, परमोज्ज्वलम्, नो देहि परमात्मन्, नो देहि परमात्मन्। बघा देही ही मध्ये रस्व इ अस्ति। यदि भवती दीर्घ इ इति वदति तर्हि छंद मध्ये न भवति। नो देहि परमात्मन्, एतत् सम्यक्। नो देहि परमात्मन्, परमात्मन्, न हलन्त नो अस्ति। नो देहि परमात्मन् मन् अस्तु अस्तु, शृणोतु। जय मंगलम् वदतु, गायतु। जय मंगलम्, परमोज्ज्वलम्, परमोज्ज्वलम्, नो देहि परमात्मन्, नो देहि परमात्मन्। उत्तमम्। इदानीं शीघ्रं सर्वान् चरणान् गायामि। शीघ्रं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् दृढमानसा गतलालसाः प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिन्तका नियतम् धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बालाः जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम् परमोज्ज्वलम् नो देहि परमात्मन्। एतत् अतीव सुन्दरं गीतं भवति। अस्माभिः
एतद् गीतम् अद्य अग्रे किमपि नूतनं पठिष्यामः। अस्तु, सर्वे सज्जाः सन्ति? आम् आम्। आम्। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? कोऽपि प्रश्नः नास्ति? अस्तु, अद्य द्वितीया विभक्तिं पश्यामः। द्वितीया विभक्ति किम् अस्ति, तस्य अर्थः किम् अस्ति, कदा प्रयुज्यते, सर्वं त्यक्त्वा वाक्यानि शृण्मः, वाक्यानि वदिष्यामः। किन्तु विषयस्य परिचयः भवेत्, तेन हेतुना द्वितीया विभक्तिः इति मया उद्धृतः, मया उक्तम्। द्वितीया विभक्तिं पश्यामः, तस्य उपयोगः कथं भवति, तस्य महत्त्वं किं भवति, एतत् पश्यामः। पश्यतु, रामः शब्दस्य द्वितीया भवति रामम्। रामः शब्दस्य द्वितीया विभक्ति भवति रामम्। कृष्णः शब्दस्य द्वितीया विभक्ति कृष्णं। कृष्णं सर्वे वदन्तु। वसन्तः शब्दस्य द्वितीया विभक्ति वसन्तं विद्यालय विद्यालयं वृक्ष वृक्षं वृक्षं ग्रामः ग्रामं चमसः चमसं चषकः चषकं चषकं विभीषणः विभीषणं। विभीषणं रावणः रावणं आञ्जनेयः आञ्जनेयं कृष्णः कृष्णं कंसः कंसं अर्जुनः अर्जुनं नकुलः नकुलं। सहदेवः सहदेवः। युधिष्ठिरः युधिष्ठिरं। युधिष्ठिरं भीमः भीमं लक्ष्मणः लक्ष्मणं भरतः भरतं शत्रुघ्नः शत्रुघ्नं अलम् रामः अकारान्त शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रामं। यथा राम तथा कृष्ण भीम अर्जुन सर्वे पुल्लिङ्गाः शब्दाः तथैव भविष्यन्ति, सर्वे भविष्यन्ति। अवगतवन्तः? अवगतवन्तः। आम् अवगतवन्तः। वयम् अवगतवन्तः। रमा गुरुजी अस्तु, वदतु। गुरुजी विभक्ती म्हणजे काय, म्हणजे व्हॉट इज विभक्ती? विभक्ति इदानीं विभक्ति शब्दम् एव ध्याने स्मरतु। का विभक्ति अस्ति, तस्य किं न चिन्तयामः, नास्ति आवश्यकता नास्ति। किन्तु राम शब्दस्य रामं द्वितीया विभक्ति भवति, एतद् अस्माभिः स्मरणीयम्। म्हणजे विभक्ती फरक काय गरज नाहीये। बरं, प्रथमा आणि द्वितीयामध्ये म्हणजे काय, म्हणजे व्हॉट इज यूज काय? यूज पुढे शिकणार आहे, आधी आपण काय आहे ते बघूया. अशीच पद्धती आहे शिकवण्याची. ओके, त्याचं विश्लेषण करत बसलं तर शयनार्थं सर्वे सज्जाः आदौ एव अस्ति। सर्वे नाही, मला वाटलं मराठीतलं पण मला कळत नाही असं वाटलं मला. नास्ति आवश्यकता। रमा द्वितीया विभक्ति रमाम। उषा द्वितीया विभक्ति उषाम। पाठशाला माला नासिका अयोध्या द्वारकाम्। एतावत्। इतोपि वक्तुं शक्नोमि, किन्तु नास्ति आवश्यकता।
हर्षिता, हर्षिताम् हर्षिताम् गीता, गीताम् नौका, नौकाम् नौकाम् एतावत् सर्वे शब्दाः. रमा, रमाम्. नदी शब्द दीर्घ ईकारान्त भवति. तरी अपि नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति नदीम्. नदी, नदीम् नदीम्. गौरी, गौरीम् भवानी, भवानीम् भवानीम्. वनम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति वनम एव. जलम, जलम् जलम् धनम, धनम् वित्तम, वित्तम् वित्तम् नगरम, नगरम् नगरम् राज्यम, राज्यम् राज्यम् राष्ट्रम, राष्ट्रम् राष्ट्रम् अक्षरम, अक्षरम् अक्षरम् नास्ति भेदः. प्रथमा अपि वनम, द्वितीया अपि वनम. किंतु रामः रामं, रमा रमां, नदी नदीं, वनं वनम्. हा, अत्र कः विषयः अस्ति? अत्र भवन्तः किम् अवगतवन्तः? वनम अत्र वगैरे हे सगळे नपुंसकलिंग शब्द होते. न, नाही. ते नपुंसकलिंग शब्दाः न भवन्ति. किन्तु द्वितीया विभक्ति मध्ये किम् आगच्छति? हलन्त म एतत् अस्माभिः स्मरणीयम्. किम्? यदि अहं द्वितीया विभक्ति करोमि, तदा यदि अहं द्वितीया विभक्तिं करोमि तदा अन्ते किम् आगच्छति? अन्ते किं भवति? म म म. इदानीं तस्य उपयोगः, तत् उपयोगं पश्यामः. त्याचा युसेज काय, त्याचा वापर काय द्वितीय विभक्ती, तो आता आपण पाहूया. इदानीं, आता तस्य तस्याः द्वितीय विभक्तेः उपयोगं प्रयोगं पश्यामः. सर्वे सज्जाः? आम् सर्वे सज्जाः सर्वे सज्जाः. पश्यतु. प्रथमे चित्रे कः अस्ति? ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वरः अस्ति. प्रथमचित्रे ज्ञानेश्वरः. संत ज्ञानेश्वरः द्वितीये चित्रे कः अस्ति? आद्य शङ्कराचार्यः अस्ति. अस्तु, पश्यतु. राम, प्रथमा विभक्ति का भवति? रामः हो. अस्तु, पश्यतु. इदानीं ग्रन्थः, ज्ञानेश्वरः ग्रन्थं लिखति. आदौ अहम् उदाहरणवाक्यानि वदामि, अनन्तरं भवन्तः सर्वे एकम् एकं वाक्यं वदन्तु. सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु. इदानीं ज्ञानेश्वरः ग्रन्थं लिखति. ज्ञानेश्वरः ग्रन्थं लिखति. पश्यतु. शङ्कराचार्यः वेदार्थं बोधयति. शङ्कराचार्यः वेदार्थं बोधयति. पश्यन्तु. म्यूट् मध्ये. पुरुषः दीपः दीपं. दीपः दीपं. पुरुषः दीपं प्रज्वालयति. पुरुषः दीपं प्रज्वालयति. पुरुषः दीपं निर्वापयति. निर्वापयति. कोणाचं तरी चालू आहे, त्यांनी म्यूट करा. सर्वांनी म्यूट करा. रेकॉर्डिंग मध्ये तसंच येईल ना मग. हा. पुरुषः दीपं प्रज्वालयति. पुरुषः दीपं निर्वापयति. पश्यतु. पुरुषः
कार्यालयं गच्छति, पुरुषः कार्यालयं गच्छति, पुरुषः कार्यालयम् आगच्छति। सरलम्। पुरुषः कार्यालयं गच्छति, पुरुषः कार्यालयम् आगच्छति। सम्यक् वा? सम्यक्। सम्यक्। आम्। बालिका लेखं लिखति, बालिका लेखं लिखति, लेखं लिखति। लेखः लेखम् इतोपि पश्यतु। बालिका गीतं गायति, बालिका गीतं गायति। पश्यतु। आता याला काय म्हणू मी? कोण आहे हा? मांजर आहे का? कासव. कासव. ओके. कूर्मः किंवा कच्छपः वाद्यं वादयति, वाद्यं वादयति। कूर्मः वा कच्छपः वाद्यं वादयति, बालिका गीतं गायति। बघा, आदौ उदाहरणानि शृण्वन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु, अनन्तरम् एवमेव वाक्यानि मुखात् बहिः आगच्छन्ति, प्रभवन्ति, उद्भवन्ति। ध्यानेन शृण्वन्तु। महिला वस्त्रं प्रक्षालयति, महिला वस्त्रं प्रक्षालयति। वस्त्रम एक प्रथमा विभक्ति, वस्त्रम द्वितीया विभक्ति। महिला वस्त्रम निमज्जयति, निमज्जयति बुडवणे, महिला वस्त्रम निमज्जयति, महिला वस्त्रम निमज्जयति म्हणजे बुडवते पाण्यात। प्रक्षालयति धुते। पश्यतु। अरे भाई, दर्दूरः किंवा दुसरा शब्द मंडूकः, मंडूकः द्विचक्रिका, द्वितीय विभक्ति किं भविष्यति? द्विचक्रिकाम्। एकचक्रिका अस्ति, एकचक्रिका। बाबा चुकलं। मंडूकः एकचक्रिकां चालयति, मंडूकः एकचक्रिकां चालयति। बालकः सिक्तवर्तिकां प्रज्वालयति। अत्र बालकः नास्ति, किन्तु अध्याहृतः। पश्यतु, अध्याहृतः म्हणजे आपण घेऊया। बालकः सिक्तवर्तिकां प्रज्वालयति, मंडूकः एकचक्रिकां चालयति, बालकः सिक्तवर्तिकां प्रज्वालयति। यात्रिकः काशीं गच्छति, यात्रिकः काशीं गच्छति, युवकः कुपीम् आनयति, युवकः कुपीम् आनयति। आनयति म्हणजे आनयति इत्युक्ते किम्? आणणे। आनयति। यात्रिकः काशीं गच्छति। शिक्षकः शिष्यं ताडयति, शिक्षकः शिष्यं ताडयति। बालिका पुष्पं जिघ्रति, बालिका पुष्पं जिघ्रति।
अग्रे गच्छामः। नरः, मनुष्यः, मानवः, पुरुषः स्यूतं नयति। मनुष्यः स्यूतं नयति। रामः शिवं पूजयति। रामः शिवं पूजयति। इतोपि कति सन्ति? शिक्षिका वा अध्यापिका। शिक्षिका वा अध्यापिका शब्दं लिखति। शब्दः शब्दं, शब्दः शब्दं। शिक्षिका उत अध्यापिका शब्दं लिखति। आता इथं बरेच छात्र आहेत, पण ठीक आहे. शिक्षकः छात्रं परीक्षते. शिक्षकः छात्रम, आता इथे अनेक आहेत पण एकासाठीच आपण घेतोय सध्या, बहुवचन नको सध्या. शिक्षकः वा अध्यापकः वा गुरु छात्रं परीक्षते. छात्रं परीक्षते. बघा किती उदाहरण येतं. ओके, असं आहे का? कुक्कुरः, श्वानः, कुक्कुरः सोपानम् अवरोहति. सोपानम् अवरोहति. कुक्कुरः सोपानम् अवरोहति. एकच असल्यामुळे सोपानम्. बालकः वृक्षम् आरोहति. बालकः वृक्षम् आरोहति. सोपा. एवढं बस झाले. कुकुहर यानी श्वान. एवढे आपण थोडं थांबूया, थोडा एक ब्रेक नंतर लगेच बघूया. ठीक आहे. आता इदानीं द्वितीया विभक्ती का अस्ति वदन्तु? का अस्ति? कंटिन्यूअस टेन्स, वर्तमान. द्वितीया विभक्ती का अस्ति? कर्म. कर्म जे करत आहे ते. कर्म इत्युक्ते किम्? बोला बोला. जी गोष्ट करत आहे आता ती सांगण्यासाठी. म्हणजे नाही, अहम गच्छामि, जी गोष्ट मी करतो ते सांगितलं. काय वापरायची गरज नाही लागली मला दुसरं काय. आवडती व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण. मी सांगितलेलं नका सांगू. तुम्हाला काय वाटते? उषा भगिनी, द्वितीया विभक्ती का भवति? विद्या. न समजते. विद्या प्रथम. न अवगतम. प्रश्न अस्तु. प्रथमा विभक्ति सर्वे शृण्वन्तु. प्रथमा विभक्ति कर्ता, क्रियायाः कर्ता. सम्यक्. प्रथमा विभक्ति क्रियायाः कर्ता. रामः गच्छति, रामः कर्ता. प्रथमा विभक्ति. द्वितीया विभक्ति किम? द्वितीया विभक्ति कर्तुः ईप्सिततमं कर्म. विश्लेषणं वर्णनं करिष्यामि. कर्तुः ईप्सिततमं कर्मः म्हणजे, मराठीत सांगतो कळलं पाहिजे म्हणून, कर्त्याची आवडती वस्तू, आवडती व्यक्ती, आवडतं ठिकाण. द्वितीया विभक्ती. कर्तुः कर्त्याची, ईप्सिततमं सगळ्यात जास्त आवडती वस्तू, व्यक्ती किंवा ठिकाण. द्वितीया विभक्ती.
हो किंवा नाही? होय. हे सगळं समजून घ्यायचंच नाही आपल्याला डायरेक्ट वाक्य म्हणायचं. लहान मुलाला सांगावं लागतं का हा करताय बरं का मग कर्म आहे? नाही, हे सगळं डोक्यातच नाही घ्यायचं आपल्याला. बघा काय काय वाक्य आठवते सांगा तुम्हाला पटापट पटापट. किम किम स्मरन्ति एकमेकं वाक्यं वदन्तु. अहं भोजनं पचामि. अहं भोजनं पचामि. अत्र अहं कर्ता अस्मि, क्रियायाः कर्ता. भोजनम ईप्सिततमं वस्तू अस्ति. आवडती वस्तू काय आहे? भोजन आहे. म्हणून द्वितीय विभक्ती भोजनम. राम रामम. सीता सीताम. एतावत. कळलं का थोडंफार? जुने लोक नाही, नवीन. उषा भगिनी किंचित अवगतवती. किंचित. हा. रामम रामम नाही, सीता नाही, द्वितीयमध्ये रामम नाही, सीता भार्या. नाही. कुठेच नाही. जो कर्ता आहे त्या कर्त्याची प्रथमा विभक्तीच होते, द्वितीया होत नाही. कर्ता कर्तुः सर्वदा प्रथमा विभक्ती. प्रथमा विभक्ती इत्युक्ते किं? रामः. रामः शिवं स्मरति. वसन्तः घटीं पश्यति. मम वसन्तः प्रथमा विभक्ती. घटी आवडता वस्तू, व्यक्ती किंवा ठिकाण. वस्तू असल्यामुळे घटी घटीम. एवढ्या उदाहरणातून नाही कळलं तुम्हाला? अजून थोडे बघायचे उदाहरण का परत तेच बघायचे? बोला. तेच बघू अजून एकदा. तेच बघूया अजून. ठीक आहे. रामम शिवम. बघा, एक कर्ता आणि एक क्रियापद, एक कर्म असं चालते बघा. एतत् सर्वं सर्वे अवगतवन्तः. राम रामम राम. आम् तत्र कापि कोऽपि संख्या अत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति, कापि शङ्का नास्ति. इदानीं पश्यतु. ग्रन्थः ईप्सिततमम् अस्ति, अतः ग्रन्थम्. किन्तु ज्ञानेश्वरः कर्ता अस्ति, अतः ज्ञानेश्वरः. कळते का बघा? ज्ञानेश्वर कर्ता असल्यामुळे प्रथमा झाली ज्ञानेश्वरः. ग्रंथ आवडती वस्तू, व्यक्ती किंवा ठिकाण असल्यामुळे ग्रंथाची झाली द्वितीया ग्रंथम. लिखती. ओके. शंकराचार्यः वेदार्थम बोधयति. शंकराचार्य बोध देणारे आहेत म्हणून कर्ता म्हणून शंकराचार्यः म्हणजे सांगतायत. तो आवडता विषय असल्यामुळे वेदार्थम. आता कळ बेटर. बघा, माणूस आहे, दिवा विजवतोय तो. आवडती वस्तू काय या ठिकाणी? दिवा. म्हणून पहिला लावतोय. ठीक आहे. दीप. पुरुषः कर्ता असल्यामुळे प्रथमा पुरुषः. आणि दीप आवडती वस्तू असल्यामुळे दीपम. आता बेटर, किंचित उत्तमम न. आम आम. पुरुषः दीपम निर्वापयति. पुरुषः दीपम निर्वापयति. आता पुढे सांगा. भवन्तः एव वदन्तु. अहम न वदिष्यामि. भवान एव भवती एव वदन्तु. पुरुषः कार्यालयं गच्छति. अत्र पुरुषः कर्ता अस्ति, अतः पुरुषः. कार्यालयं ईप्सिततमं स्थानम् अस्ति, अतः कार्यालयम्. द्वितीय चित्रे किं भवति? बालिका लेखं लिखति. अत्र बालिका कर्ता अस्ति, अतः प्रथमा विभक्ति. लेखं कर्म अस्ति, अतः
द्वितीय अतः द्वितीया विभक्ति लेखं लिखति। पश्यतु, बालिका गीतं गायति। गीतं बालिका ईप्सिततमं वस्तु, व्यक्ति नास्ति, स्थानं नास्ति, वस्तु अस्ति, अतः बालिका गीतं गायति। कूर्मः द्वितीय वाद्यं वादयति। वाद्यं वादयति, क्षम्यताम्। महिला वस्त्रं प्रक्षालयति। महिला वस्त्रं निमज्जयति। कालक थोडं थोडं। मंडूकः एकचक्रिकां चालयति। मंडूकः सिक्तवर्तिकां प्रज्वालयति। मंडूकः सिक्तवर्तिकां प्रज्वालयति। सिक्तवर्तिकाम् अत्र ईप्सिततमं वस्तु अस्ति, अतः अतः द्वितीया विभक्ति। यात्रिकः काशीं गच्छति। काशीं गच्छति। काशी ईप्सिततमं स्थानम्, अतः काशी शब्द काशीम् इति अभवत्। इदानीं किञ्चित् अधिकम् अवगतं खलु? आम्। आम्। युवकः कूपीम् आनयति। अत्र युवकः कर्ता, अतः प्रथमा विभक्तौ। कूपी कर्म, अतः द्वितीया विभक्तौ। शिक्षकः कर्ता, शिष्यं ताडयति। शिक्षकः शिष्यं ताडयति। अत्र शिष्यं ईप्सिततमं व्यक्तिः, अतः शिष्यम्। बालिका पुष्पं जिघ्रति। पुरुषः स्यूतं नयति। रामः शिवं पूजयति। शिक्षिका शब्दं लिखति। शुनकः श्वानः कुक्कुरः सोपानम् अवरोहति। बालकः वृक्षम् आरोहति। एतावत्। इदानीं भवन्तः वदन्तु, सर्वे वदन्तु। वदतु। महिला अन्नं पचति। महिला अन्नं पचति। भगिनी अन्नं पचति। माता अन्नं पचति। अग्रे शिशुः। माता पुत्रं भोजयति। माता बाकीच्यांनी पण पुत्रं बोला, सगळ्यांनी बोला। माता पुत्रं भोजयति। चमसमपि भोजयति। कादृशी माता अस्ति? चमसमपि भोजयति। माता पुत्रं भोजयति। अस्तु, वदतु। माता पाययति। दुग्धं पाययति। माता दुग्धं पाययति। माता दुग्धं पाययति। वदन्तु। महिला अन्नं परिवेशयति। महिला अन्नं परिवेशयति। महिला अन्नं परिवेशयति। पश्यतु, सर्वे पश्यन्तु। वदन्तु। बालिका पठति। न श्रुतवान्। वदन्तु, प्रथमे चित्रे किं दृश्यते भवद्भिः? बालिका पुस्तकं पठति। अत्र पुस्तकं नास्ति। पश्यतु किं शब्दः, कः शब्दः अस्ति? पुस्तिका। कथं वाक्यं भविष्यति? बालिका पुस्तिकां पठति। बालिका पुस्तिकां पठति। सर्वे जनाः, सर्वे छात्राः वदन्तु। एकैकशः वदन्तु, स्वयमेव वदन्तु। बालकः जलं पिबति। बालकः जलं पिबति। पश्यतु इदानीं।
सगळ्यांनी ऐका, आता तुम्हाला बोलायचे सगळे वाक्य तुमच्या समोर आहेत. हा, बोला. राकेशः वेदं पठति. पठती. आता मग तुम्ही नाही बोला, पुढच्याने बोला. हा, राकेशः श्लोकं पठति. पुढे. नूतनः छात्रः, नूतना छात्रा वदतु. राकेशः मन्त्रं पठति. अस्तु, अग्रे. अग्रे. पुढचं कोण आहे? मंगल 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 भगिनी. वसन्तः पाठं पठति. अत्र राकेशः अस्ति, राकेशमेव स्वीकरोतु. क्षम्यताम्. हा, अस्तु, अग्रे अग्रे. कः अस्ति? विठ्ठल महोदय अस्ति वा? विठ्ठल महोदय नास्ति. अस्तु, आवर्तनं भवेत्. आता पुन्हा अजून एक राऊंड होऊ द्या. आवर्तनं. हा, राकेशः सः कथां पठति. हा, अग्रिमः छात्रः, अन्यः छात्रः, अन्या छात्रा वदन्तु. राकेशः बोला बोला बोला. संतोष दादा तुम्हीच सांगा. हा ठीक आहे. राकेश पत्रिकां पठति. वदन्तु. राकेशः कवितां पठति. उत्तमम्. इदानीं पश्यतु, का अस्ति सा? सुमना. सुमना. सुमना इत्युक्ते यस्य मनः सुन्दरमस्ति सा सुमना. अस्तु. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रम्. एकमेकम्, एकैकशः. हा, सुमना ग्रन्थं पठति. हा, सुमना शास्त्रं पठति. अग्रिमः छात्रः. सुमना काव्यं पठति. आम्. वदन्तु. सुमना पत्रं पठति. पठति. अस्तु, अग्रे. मंगल भगिनी. सुमना गीतां पठति. कः अस्ति? सुमना रामायणं पठति. हा, नूतन अग्रिमः छात्रः, अग्रिमा छात्रा. हा, सुमना रघुवंशं पठति. रघुवंशं पठति. इदानीं सम्यक् अस्ति? अस्ति वा न? अस्ति, सम्यक् अस्ति. एकवारं सर्वे पठन्तु पुनः एकवारं, तर्हि सम्यक् भविष्यति. इदानीं मम फेवरेट पार्ट. कः गातुमिच्छति उच्चैः? स्क्रीन दृश्यते सर्वैः? आम्. आम्. धनश्री भगिनी गायतु. शक्नोति हैव यः सोढुम्. शक्नोति हैव यः सोढुम्. न ती दीर्घ भवति. भवति रस्व उक्तवती. शृणोतु ध्यानेन. शक्नोति हैव यः सोढुम्. शक्नोति हैव सोढुम्. शक्नोति हैव यः सोढुम्. प्राक् शरीर विमोक्षणात्. प्राक् शरीर विमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगम्. कामक्रोधोद्भवं वेगम्. सयुक्त
सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुम् न न न सॉरी शक्नोति शक्नोति हैव यः सोढुम् न शक्नो हैव शक्नो लांबतय शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः उत्तमं कः मां विना गातुं शक्नोति मां विना अहं गायामि गायतु शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगस्युक्तः सयुक्तः सुखी नरः न कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः अस्तु सयुक्तः पंचमे अध्याये भगवान् कृष्णः सुखी नरस्य व्याख्यां वदति सुखी नरस्य व्याख्यां वदति यस्य समीपे बहुधनम् अस्ति सः सुखी इति भगवान् कृष्णः न वदति यस्य समीपे बहुधनं बहुभूमिः अस्ति सः सुखी इति भगवान् कृष्णः न मन्यते न वदति सुखी नरस्य व्याख्या एतस्मिन् श्लोके भगवान् कथयति का अस्ति सुखी नरस्य व्याख्या भगवान् वदति शरीर विमोक्षणात् शरीर देहः तनुः विमोक्षणात् मरणात् शरीर मरणात् प्राक पूर्वम म्हणजे मरण्याच्या आधी यह जो शक्नोति इह एव शक्नोति करू शकतो इह एव याच शरीरामध्ये याच मृत्यू लोकामध्ये काय कामक्रोधोद्भवम वेगम सोढुम म्हणजे सहन करणे काम आणि क्रोध यांचे वेग यांचे वारे जेव्हा वाहतात ते वारे वाहत असताना जो काम आणि क्रोध इच्छा आणि राग जो सहन करू शकतो तोच सुखी आहे. वाव, व्हॉट ए वंडरफुल डेफिनेशन. करोडपती, लक्षाधीश, नो नो नो. भगवान म्हणतात एखादा करोडपती असेल पण तो त्याचा राग आणि तो त्याच्या इच्छा जर ताब्यात घेऊ शकत नसेल, त्यांचे वारे जेव्हा वाहतात तेव्हा तो शांत बसू शकत नसेल तर सह न सुखी. आमचे गुरुजी गंमत म्हणून सांगायचे सह सुखी ही सह नरह. तोच माणूस आहे आणि तोच सुखी. सह सुखी युक्त म्हणजे ज्याचं मन जो एकदम बॅलेन्स्ड
त्याला युक्त म्हणतात. अस्तु, अतिशय सुंदर श्लोक. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः. जो या शरीरातच देह टाकण्याच्या पूर्वी इच्छा आणि क्रोध राग यांच्यापासून निर्माण झालेले वारे, त्या लहरी जो सहन करतो तोच सुखी आहे आणि तोच माणूस आहे. राग आल्यानंतर शांत बसता यायला पाहिजे. इच्छा निर्माण झाल्यानंतर जे वारे वाहतात त्याला शांत करता यायला पाहिजे. तोच सुखी आहे. भगवान कृष्ण असं म्हणतात. या सगळ्या अवघड गोष्टी येतात सर्वं अशक्य प्रायाः विषयाः सन्ति किंतु अस्माभिः ज्ञातव्यं चिन्तव्यम् अस्माभिः यत् किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति तत् करणीयम्. एषा सुखी नरस्य व्याख्या वा नरस्य व्याख्या, माणसाची व्याख्या किंवा सुखी माणसाची व्याख्या. कथमस्ति? सर आता ह्या चांगल्या अवस्थेत पण आपलं कंट्रोल नाही, आमचं कंट्रोल नाही होत. मरताना तर किती अवघड अवस्था असते. मरतानाचा विषय नाही, मरण्याच्या पूर्वीच चाललंय सगळं. मरण्याचा विषयच बोलत नाही भगवान. शिष्टाचार शेवटचं. सकाळी प्रातःकाले सुप्रभातम. कथम अभिवादनं करणीयं? सुप्रभातम. यदा वयं मेलिष्यामः, यदा वयं मिलामः तदा नमो नमः नमो नमः. प्रातःकाले सुप्रभातम. सॉरी, क्षम्यताम् क्षम्यताम्. इदानीं कक्षायां किं करणीयं? क्षम्यताम्, नमो नमः एतेषां शब्दानां प्रयोगः कुर्मः. स्वागतम्. यदा कक्षायाः आरम्भः भविष्यति तदाहं प्रतिदिनम् इतः परं स्वागतं स्वागतं स्वागतम् इति वदामि. सुस्वागतम् एतत् सुष्ठु शब्दः नास्ति. सुस्वागतं, स्वागतम् एव सुष्ठु शब्दः भवति. सुष्ठु सम्यक् शब्दः भवति. स्वागतं, सुस्वागतं योग्य शब्द नाही, पण तो रूढ झालेला आहे म्हणून ठीक आहे. आपण कोणाच्या विरोधात नाहीये इथे. राम राम. यदा वयं कक्षां समापयामः तदा राम राम इति सर्वे वदिष्यामः. इतः परम् अद्य आरभ्य राम राम इति वदामः. राम राम. शुभरात्रि इति वदामः. शुभरात्रि. राम राम शुभरात्रि इति वदामः. अस्तु. एतत् किं वदन्तु? सुप्रभात. एतत् किं? नमो नमः. नमो नमः. एतत् किं? क्षम्यताम्. एतत् चित्रं स्वागतं. स्वागतम्. एतत् किं? राम राम. राम राम. एतत् किं? शुभरात्रि. शुभरात्रि. अस्तु. इदानीं समयः जातः यत्र अहं राम राम इति वदिष्यामि, शुभरात्रि इति अपि वदिष्यामि. अद्य अस्माभिः किं दृष्टं, किं पठितं, किं ज्ञातं वदन्तु. अद्य वदन्तु. द्वितीया विभक्ती. द्वितीया विभक्ति इत्युक्ते किम्? मराठी मध्ये अपि सम्यक् चिन्ता नास्ति.
अहमपि निद्रां करोमि। वस्तू द्वितीय विभक्ती इत्युक्ते आवडती वस्तू स्थान किंवा जे इप्सिते म्हणजे जे करायची आहे गोष्ट ती सांगण्यासाठी द्वितीय विभक्ती वापरायची. आवडती वस्तू, व्यक्ती, ठिकाण. अहम पुस्तकं पश्यामि. अहम पुस्तकम्. अहम दूरवाणीं पश्यामि. बापरे, काय काय इथे. अहम काय म्हणतात त्याला, वर्णलेखनीं पश्यामि. लेखनीं. आवडती वस्तू, व्यक्ती, ठिकाण त्याला म्हणतात द्वितीय विभक्ती. प्रायः म सगळ्या शब्दांच्या शेवटी येतो. सगळीकडेच येतो असं नाही, प्रायः येतो. ठीक आहे. थोडेसे वाक्य तयार करून या पुढच्या वेळी. ठीक आहे. अहम किम तुम्हाला जे माहिती, अहम रोटिकां खादामि. अहम ओदनम खादामि. तुम्हाला जे क्रियापद, अहम पुत्रं रक्षामि. अहम मातरं अहं भोजनं पचामि। भोजनं पचामि। वाक्यद्वयं सर्वे स्मृत्वा आगच्छन्तु. अस्तु, इदानीं गच्छामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. यदि किमपि आवश्यकमस्ति चेत् गणे लिखन्तु. एतत् प्रेषयतु, तत् प्रेषयतु, अहं प्रेषयिष्यामि. जे पाहिजे ते तुम्हाला ग्रुपमध्ये सांगा. या ठिकाणी आपण थांबतोय. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद.